بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی عورتیں ہم بستری کرنے کے بعد صبح اٹھتے ساتھ لیموں کا رس پیٹ پر کیوں لگاتی ہیں، یہ وجہ جان کر آپ بھی کرنے لگ جائیں گے۔ میرا نام احتشام ہے۔ میں کئی سالوں سے تمام شہر میں نوکری کر رہا ہوں۔ میں نے محبت اور مستقبل کی خاطر ایک عربی لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے لگا تھا کہ عربی لڑکیاں بھی پاکستانی لڑکیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اور اس شادی میں کچھ بھی الگ نہیں ہوگا۔ میں ایک اچھی اور آسائش بھری زندگی گزاروں گا، لیکن یہ میری محض خوش فہمی ثابت ہوئی۔ میری عربی بیوی ہرگز بھی پاکستانی بیوی کی طرح نہیں ثابت ہوئی تھی۔ اس کی کچھ باتیں اتنی الگ اور عجیب تھیں کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ رات کو میرے قریب آتی تو اس کے انداز بالکل الگ ہوتے، اور ہم بستری کے بعد اگلی صبح اٹھتے ہی وہ مجھ سے چھپ کر باورچی خانے میں کچھ ایسا کرتی جس کے بارے میں جاننے کے بعد میں دنگ رہ گیا۔ سال کا اختتام تھا اور میں بہت زیادہ کاموں میں مصروف تھا۔ ایسے میں پچھلے 2 دن سے اماں کا مستقل فون آ رہا تھا اور وہ مجھے پاکستان واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ اماں نے بنا مجھ سے پوچھے ہی میری شادی اپنی بہن کی بیٹی کلثوم سے طے کر دی تھی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تو صفا سے محبت ہو گئی تھی۔ صفا ایک عربی لڑکی تھی اور ہم دونوں ایک ساتھ تمام شہر میں نوکری کرتے تھے۔ ہماری رہائش بھی ایک ساتھ کے فلیٹوں میں ہی تھی، اس لیے ہمارا زیادہ تر وقت ساتھ ہی گزرتا تھا۔ میں نے 4 مہینے پہلے صفا کو شادی کے لیے پرپوز بھی کر دیا تھا اور وہ مجھ سے شادی پر راضی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ صحیح وقت آنے پر اماں کو صفا کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھی۔ نہ صرف میرا رشتہ کلثوم سے طے کر چکی تھی، بلکہ شادی کی تاریخ بھی مجھ سے پوچھے بغیر لے لی۔ اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ اماں کو صفا کے بارے میں بھی بتایا، لیکن اماں کی نظر میں تو میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اماں کسی طور ایک عربی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے مرنے کی دھمکی دیتے ہوئے سختی سے واپس آنے کا کہہ دیا، جبکہ میری خواہش تھی کہ میں صفا جیسی عربی اور نوکری پیشہ لڑکی سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے دمام میں سیٹ ہو جاؤں گا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ پاکستان واپسی پر میرے لیے کچھ نہیں رکھا، کیونکہ مجھے سعودی پیسے کی عادت ہو گئی تھی۔ دیکھا جاتا تو میرا شمار ان چند خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں خود باہر کی لڑکی شادی کے لیے چن لیتی ہے۔ صفا بھی پوری خوشی اور محبت سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں صفا کو اتنی بڑی بات بتاتا کہ میری ماں نے میری شادی پکی کر دی ہے اور وہ مجھے شادی کے لیے گھر واپس بلا رہی ہیں۔ اس لیے میں نے صفا سے جھوٹ کہا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں پاکستان جا رہا ہوں، وہی اماں سے اس کے اور اپنے رشتے کی بات بھی کر لوں گا۔ میں صفا جیسی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، اور صفا بھی یہ سن کر خوش ہو گئی کہ میں ہمارے رشتے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اسے پاکستان اور پاکستانی لوگ بہت پسند تھے۔ صفا نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی کہ اگر تمہاری اماں راضی ہو جائے تو واپسی پر تم پاکستانی لیمو بھی لیتے ہوئے آنا۔ میں نے صفا کی بات سن کر حیرانی سے کہا کہ تمہیں پاکستانی لیمو سے کیا کام پڑ گیا؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ جب وقت آئے گا تب بتا دوں گی، ابھی اپنی ماں کو منا کر واپس آؤ۔ صفا کی بات سن کر میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سوچ کر میں پاکستان کی فلائٹ میں بیٹھ گیا کہ وہاں جاتے ہی اماں کو صفا کے بارے میں سب کچھ بتا کر یہ شادی رکوا دوں گا، لیکن یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو ٹھیک طرح سے شاید سمجھا ہی نہیں تھا۔ میری ماں تو پوری منصوبہ بندی کر کے بیٹھی تھی۔ ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے میرے بڑے بھائی آئے تو ان کے ساتھ ہی کلثوم کے ابا یعنی میرے خالو بھی پھولوں کا ہار لیے کھڑے تھے۔ میرے گلے میں ہار ڈالتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور ہونے والی شادی کی مبارکباد بھی دی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس رشتے کے ختم کرنے کو جتنا آسان سمجھ کر یہاں آیا تھا، یہ اتنا ہی مشکل تھا۔ میں گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر مزید میری جان نکل گئی کہ پورا گھر برقی قمقموں سے سجا ہوا تھا
और रात को मेहंदी के फंक्शन की तैयारियां हो रही थीं। मैंने सर पकड़ लिया था। अम्मा ने तो यहाँ मेरा सेहरा सजाने की पूरी तैयारी कर रखी थी और वहाँ सफ़ा मेरी वापसी की मुंतज़िर थी। मुझे देखते ही अम्मा खुशी से मेरे गले लग गईं और मुझे अपने कमरे में ले गईं। इससे पहले कि अम्मा की बातें शुरू होती, मैंने गुस्से में अम्मा से कहा कि मैंने आपको शादी के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी आपने तो यहाँ पूरा माहौल सजा रखा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं एक अरबी लड़की से मोहब्बत करता हूँ। अम्मा कहने लगी कि मैं किसी अरबी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। वो भला यहाँ क्या हमारे साथ ज़िंदगी गुजारेगी? वो तो तेरे साथ हमेशा के लिए वहीं बस जाएगी और हम तेरी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगे। ना ही तेरी अरबी बीवी के तौर तरीके हमारे जैसे होंगे और ना ही वो हमारे मजाज में ढल पाएगी। मैंने सुन रखा है कि अरबियों की तो रस्में भी हमसे बिल्कुल अलग होती हैं और आजकल की अरब लड़कियां तो बहुत ही एडवांस हो चुकी हैं। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में कहा कि शादी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, पूरे ख़ानदान के लिए नहीं। मैं सफ़ा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मा को भी ज़िद आ गई और वो कहने लगी कि 2 दिन बाद हमें बारात लेकर कुलसूम के घर जाना है। अम्मा शुरू से ही अपनी बात की पक्की थी, वो जो कह देती उसे करके दिखाती और अम्मा की यही ज़िद इस दफ़ा भी आड़े आ गई थी। और 2 दिन बाद मैं सफ़ा की मोहब्बत दिल में लिए कुलसूम के घर के दरवाजे पर सेहरा बांध कर खड़ा था। कुलसूम मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आ गई थी, लेकिन मैं उसे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता था। मैंने शादी की रात ही कुलसूम से कह दिया कि मैं उसे कभी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर कुलसूम के चेहरे का रंग बदला था, लेकिन वो एक रात की दुल्हन थी, इसलिए खामोश रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से 1 हफ्ता कुलसूम के साथ गुजारा और हफ्ता पूरा होते ही अपना सामान बांध लिया। न चाहते हुए भी मुझे कुलसूम को उसका हक देना पड़ा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी पलटकर वापस नहीं आऊँगा। घर से निकलते वक्त मैंने अम्मा को ये बात अच्छी तरह समझा दी कि मैं दमाम जाते ही ना सिर्फ सफ़ा से शादी करूँगा बल्कि हमेशा वहीं रहूँगा। वो जिस ज़िद के साथ कुलसूम को इस घर में लाई हैं, वैसे ही सारी ज़िंदगी अपने साथ उसे रख सकती हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे उनकी परेशानी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उन्होंने ये शादी अपनी मर्जी से करवाई थी और उसका खमियाजा भी उन्हें ही भुगतना था। मैं इस कदर गुस्से में था कि मुझे सफ़ा की लीमू वाली बात भी याद नहीं रही थी और मैं वापस जहाज़ में बैठ चुका था। मैं दमाम पहुंचा तो सफ़ा मेरे इंतज़ार में थी। मुझे देखते ही कहने लगी, क्या तुम्हारी माँ शादी के लिए मान गई है? सफ़ा को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसलिए वो अरबी में ही बात किया करती थी। सफ़ा के सवाल पर मेरी जान निकल गई थी। मैं उसे क्या बताता कि मैं ना सिर्फ शादी करके आया हूँ बल्कि कुलसूम को उसका हक भी दे आया हूँ। मैंने एक दफ़ा फिर झूठ कहा कि हाँ, अम्मा मान गई है और हम दोनों शादी कर सकते हैं। ये सुनकर सफ़ा का चेहरा खुशी से खिल उठा और मैं बैक वक्त 2 कश्तियों का मुसाफिर बन गया। मैंने सादगी से अपने चंद दोस्तों की मौजूदगी में ही सफ़ा से निकाह कर लिया और अपने फ्लैट में ले आया। निकाह के दौरान भी बार बार अम्मा का फ़ोन आ रहा था। शायद अम्मा को अंदाज़ा था कि मैं यहाँ आते ही सफ़ा से शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं रही थी। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन बंद कर दिया था और मैं सफ़ा के साथ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजारना चाहता था और उसमें मुझे कुलसूम के नाम की गूंज नहीं चाहिए थी। अम्मा ने ठीक ही कहा था, अरबी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कियों जैसी नहीं होती। ना ही वो कमरे में घूंघट डाले बैठी थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई शर्म की लाली थी। मैंने उसे शादी का तोहफा पेश किया तो वो फ़ौरन कहने लगी कि उसका असल तोहफा तो ये होगा कि मैं उसे अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाऊं और अपने घर वालों से मिलवाऊं। उसकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। सफ़ा कहने लगी कि उसने मुझसे शादी इसलिए की है कि वो पाकिस्तान जाना चाहती है और एक फैमिली में रहना चाहती है। सफ़ा के माँ बाप का कुछ वक्त पहले ही इंतकाल हो गया था और वो तन्हा ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए अब उसे एक भरे पूरे घर की ख्वाहिश थी, जबकि मैं उसी घर से भाग रहा था। फिल वक्त मैंने सफ़ा को अपनी मोहब्बत से बहलाया और उस पर अपने जज्बात लौटाने लगा। सफ़ा और मेरी शादी की पहली रात मेरे लिए खुशियों की बरसात ले आई थी। मैंने कुलसूम से शादी भी की थी और ज़वाजी ताल्लुक़ भी कायम किया था, लेकिन जो खुशी मुझे सफ़ा के साथ हासिल हुई थी वो मैं कुलसूम से हासिल नहीं कर सका था।
क्योंकि शायद मेरा दिल सफ़ा के साथ जुड़ा हुआ था। सुबह के वक्त मेरी आंख लगी थी और मुझे सोए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब अचानक ही सफ़ा ने मुझे ज़ोर ज़ोर से हिलाया और कहने लगी, उठो रमीज़, और ये बताओ कि लीमू कहाँ रखे हैं। गहरी नींद से बेदार होने की वजह से काफ़ी वक्त तो मुझे सफ़ा की बात ही समझ ना आई, और जब मुझे समझ आई तो मैं हैरान हुआ कि सुबह सुबह सफ़ा को लीमू का क्या काम है। मैंने प्यार से सफ़ा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और कहा कि ये प्यार करने का वक्त है और वो किन चक्रों में पड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर सफ़ा कहने लगी कि उसे फ़ौरन लीमू चाहिए। वो नाराज़गी से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि पाकिस्तान से ही लीमू ले आना, लेकिन तुम्हें तो कोई बात याद ही नहीं रहती। मौसम बदल रहा था, मुझे लगा कि शायद उसे कहवे में लीमू डालकर पीना है। मैंने कुछ देर सोचकर याद आने पर उसे बताया कि लीमू तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लीमू ख़रीदना बहुत ही महंगा लगता है। मैं चूँकि पाकिस्तानी था, इसलिए मुझे हर चीज़ को पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करने की आदत थी, और इसी तरह यहाँ पर लीमू की कीमत तकरीबन 500 रुपये किलो बनती थी। मुझे इतने महंगे दामों ख़रीदने की भला क्या ज़रूरत थी, और फिर वो पाकिस्तानी लीमू से कुछ मुख्तलिफ होते थे, इसलिए मुझे ख़ास अच्छे भी नहीं लगते थे। मेरी बात सुनकर सफ़ा ने कुछ नाराज़गी का इजहार किया और कहने लगी कि मैं उसे ये बात रात को भी बता सकता था कि घर में लीमू मौजूद नहीं है। वो तो समझ रही थी कि मैंने ला कर रखे होंगे। अगर उसे पता होता तो उसे सुबह सुबह इतना परेशान ना होना पड़ता। मैंने सफ़ा से कहा कि इतना भी क्या ज़रूरी है, तुम्हें आखिर लीमू का करना क्या है। लेकिन मेरी बात का जवाब देने के बजाय सफ़ा ने मुझे खींच कर बिस्तर से उठाया और कहने लगी कि अब मैं पहली फुर्सत में उसे लीमू ला कर दूँ। उसका मिजाज गर्म हो चुका था। घर से मार्ट बहुत ही ज़्यादा दूर था। मैं सुबह सुबह सब्ज़ी लाने का कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन सफ़ा का चेहरा देखकर मैं खामोशी से घर से निकल गया। पता नहीं उसे क्यों इस वक्त लीमू याद आ गए थे। पाकिस्तान में तो दुल्हन कई दिन तक बावर्ची खाने का रुख भी नहीं करती थी। जब तक मैं पाकिस्तान में था, कुलसूम को भी मैंने सारा वक्त कमरे में ही देखा था। बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी ड्राइव की और आधा किलो लीमू खरीद कर वापस घर आया। सफ़ा को लीमू पकड़ाकर मैं दोबारा सो गया था। मैं रात भर का जागा हुआ था और नींद से बेहाल हो रहा था। मैंने उसे दोबारा पूछने की ज़हमत भी नहीं की कि उसे लीमू से क्या करना था। मैंने और सफ़ा ने शादी की खुशी में हफ्ते भर की छुट्टी ले रखी थी, और ये एक हफ्ता हमें एक साथ घर में गुजारना था। इसलिए मैं वापस आते ही गहरी नींद सो गया था। जब सोकर उठा तो सफ़ा मेरे लिए खाना तैयार कर चुकी थी। इससे पहले कि मैं उससे मोहब्बत का इजहार करता और पका पकाया खाना मिलने पर खुश होता, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया था खाना पकाने से लेकर सफाई तक हर काम मैं खुद ही करता आया था, और ये पहली दफ़ा था कि जब मेरे सामने पका पकाया खाना रख दिया गया था। लेकिन सफ़ा ने दोबारा से वही अजीब बात दोहराई कि वो पाकिस्तान जाना चाहती है। उसकी इस बात के आगे मैं लीमू वाला किस्सा भी भूल गया था कि उसे सुबह सुबह ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी थी जो उसने मेरी नींद का भी ख्याल नहीं किया था। मैंने सफ़ा से कहा कि पाकिस्तान जाकर क्या करोगी, वहाँ कुछ भी नहीं रखा है, हम दोनों यहीं अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनकर वो नाराज़ होकर कहने लगी कि उससे अपनी सारी ज़िंदगी यहीं काम करते हुए नहीं गुजारनी है, बल्कि वो भी पाकिस्तानी लड़कियों की तरह चार दीवारी में एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती है। उसकी सोच पर मेरा माथा पीटने को दिल कर रहा था। पाकिस्तानी लड़कियां परदेस आने के लिए तड़पती हैं, और ये बेवकूफ़ यहाँ से पाकिस्तान जाने की बात कर रही थी। उसने पिछली रात भी यही बात की थी, लेकिन मुझे लगा था कि वो शायद वक्ती तौर पर जज्बात में आकर ये बात कर रही है। लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था, मुझे यकीन हो चला था कि मैं एक नई परेशानी में मुब्तला होने वाला हूँ। मैं किसी सूरत सफ़ा को पाकिस्तान नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहाँ मेरी पहली बीवी कुलसूम मौजूद थी, और मेरी माँ कभी मेरी इस अरबी बीवी को कबूल ना करती। मैंने सफ़ा को समझाने की गर्ज से मोहब्बत से उसके कांधे पे हाथ रखा, लेकिन सफ़ा ने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया और कमरे में जाकर बंद हो गई। मैंने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। ये मैं किस नई परेशानी में पड़ गया था। अम्मा मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं एक दफ़ा कुलसूम से बात कर लूँ और उससे यकीन दिलाऊं कि मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी तरफ सफ़ा पाकिस्तान जाकर मेरे घर वालों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। मैंने अम्मा से जान छुड़ाने के लिए तंग आकर कुलसूम को फ़ोन किया तो वह ज़ारों कतार रोने लगी।
وہ چاہتی تھی کہ یا تو میں واپس پاکستان آ جاؤں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ میں نے سارا غصہ کلثوم پر نکال دیا تھا اور اسے خوب کھری کھوٹی سنائی کہ جب اپنے شوق سے شادی کی تھی تو اب اماں کے گوڈے تلے لگ کر بیٹھی رہو۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں صبح دیر تک دروازہ بجاتا رہا لیکن صفا نے دروازہ نہ کھولا، اور جب تھک ہار کر دروازہ کھولنے کی خاطر میں نے اسے کہا کہ میں اسے پاکستان لے جاؤں گا تو اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ فوراً میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، احتشام، میں محبتوں کے لیے ترسی ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی کوئی خاندان ہو۔ مجھے جیسے تیسے کر کے صفا کو الجھائے رکھنا تھا اور اسے یہی بتانا تھا کہ میں جلدی اسے پاکستان لے جاؤں گا، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سارا دن صفا کے ساتھ میں نے سیر و تفریح میں گزارا اور رات کو ایک ساتھ غربت کے لمحات گزارنے کے بعد جب میں صبح سو کر اٹھا تو صفا باورچی خانے میں کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کر اسے پکڑا تو لیموں کی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ کچن کی ٹائل پر بہت سارے لیموں کے چھلکے بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے صفا سے پوچھا کہ آخر تم لیموں کا کرتی کیا ہو؟ صفا کہنے لگی کہ آپ جان کر کیا کریں گے، مجھے بس روزانہ ہی لیموں لا دیا کریں، مجھے تازہ اور اچھے لیموں چاہیے۔ میں نے صفا سے مسکرا کر کہا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیموں کی قیمت یہاں کتنی زیادہ ہے؟ صفا نے فوراً سے جواب دیا، اس لیے تو کہتی ہوں مجھے پاکستان لے چلو، پھر تمہارے کم پیسے خرچ ہوں گے۔ اس کی بات پر میری مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ میں جتنا اسے اس ارادے سے باز رکھنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی بات پر یہ ذکر چھیڑتی تھی کہ اسے جلد ہی پاکستان جانا ہے۔ ہماری شادی کو ابھی 5 دن نہیں ہوئے تھے اور 5ویں صبح بھی صفا صبح ہی صبح باورچی خانے میں موجود نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں سے بھی لیموں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے صفا سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم اتنے تازہ لیموں کا کرتی کیا ہو؟ وہ کہنے لگی کہ پاکستان جا کر بتاؤں گی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کہیں وہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر رہی ہے، پاکستان جانے کے لیے اس نے کوئی نیا طریقہ تو نہیں نکال لیا۔ میں ایک دم ہی پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً وہ مجھ سے لیموں نہ منگواتی بلکہ خود ہی انتظام کرتی۔ پاکستان سے بار بار اماں کا فون آ رہا تھا۔ کلثوم حاملہ ہو چکی تھی اور اماں چاہتی تھی کہ میں واپس لوٹ آؤں۔ کلثوم کے حاملہ ہونے کی خبر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کس طرح 2 گھروں کو سنبھالوں گا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کلثوم کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کچھ دن کے لیے واپس گھر آنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر اماں کی باتوں میں آ گیا تھا اور میں نے صفا سے کہا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور اگلے ہی دن میں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ لیکن جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ اپنا سامان لے کر گھر سے نکل رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اس نے خود ہی اپنے جانے کا انتظام کر لیا ہے اور اب وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہہ رہی تھی کہ وہ بھی میری ماں کی دل و جان سے خدمت کرے گی اور ہمیشہ کے لیے وہیں بس جائے گی۔ میرے سر پر تو 7 آسمان گر پڑے تھے۔ میں نے اسے کیا بتاتا کہ وہاں میری پہلی بیوی امید سے ہو کر میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا اور میں صفا کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر کچھ ہی گھنٹوں بعد قدم رکھ رہا تھا۔ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے میرے بھائی کے ساتھ کلثوم بھی آئی تھی اور اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ کلثوم فوراً میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، دیکھا آپ کو بلانے کا کتنا اچھا آئیڈیا سوچا اماں نے۔ میں نے ایک قہر برساتی نظر کلثوم پر ڈالی اور اسے پوچھا کہ کیا تم امید سے نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں امید سے ضرور ہوں لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ صفا حیران پریشان کلثوم کو مجھ سے بے تکلف ہوتے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے کلثوم سے صفا کا تعارف کروایا کہ صفا میری بیوی ہے، اور یہ سن کر کلثوم کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان دونوں کو سارا سچ بتا دوں، اور میں نے ایئرپورٹ پر ہی صفا اور کلثوم کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اماں کے دباؤ میں آ کر مجھے شادی کرنی پڑی تھی۔ میری دونوں ہی بیویوں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک رنگ جا رہا تھا۔ دونوں ہی مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ایک میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے گی، اور دوسری میری محبت میں مبتلا ہے تو وہ بھی کچھ ہی وقت میں سنبھل جائے گی۔
वैसे भी कसूर मेरा नहीं था। कुलसूम ने सफ़ा का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि आप हमारी मेहमान हैं और आपका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए आप मेरे साथ हमारे घर चलें। मुझे एक तरफ हटाते हुए कुलसूम सफ़ा का हाथ थामकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गई थी। 2 ही दिन में उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि उनके नज़दीक मैं भी बेमायनी हो गया था। उन्होंने एक दूसरे को कबूल कर लिया था। सफ़ा को ख़ानदान की ज़रूरत थी और कुलसूम जानती थी कि मुझे हासिल करने के लिए उसे सफ़ा को अपनाना पड़ेगा। पाकिस्तान आने के बाद ये मेरी तीसरी रात थी जब मुझे सफ़ा का साथ नसीब हुआ था और उसने मुझे माफ़ कर दिया था। वो यहाँ बहुत खुश थी और कुलसूम को भी अपना चुकी थी। अम्मा ने भी सफ़ा को इस शर्त पर अपना लिया था कि मैं कुलसूम और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखूँगा। पूरी रात सफ़ा के साथ गुजारने के बाद जब मैं सुबह उठा तो सफ़ा कुलसूम से लीमू मांग रही थी। कुलसूम ने हैरत से पूछा कि इतनी सुबह तुम्हें लीमू की क्या ज़रूरत? तब सफ़ा ने उसे बताया कि अरबी औरतें हम बिस्तरी के बाद लीमू के छिलकों का अर्क निकाल कर उसे अपने पेट पर मलती हैं। उससे ना सिर्फ ये कि अरबी औरतें हम बिस्तरी से होने वाले बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बच जाती हैं, बल्कि सुना है कि इस तरह पैदा होने वाले बच्चे भी गोरे और खूबसूरत होते हैं। मैं जो बावर्ची खाने के करीब खड़ा था, सफ़ा की बात सुनकर हैरान रह गया कि लीमू का रस लगाने से बच्चे कैसे खूबसूरत हो सकते हैं। कुलसूम कहने लगी कि अच्छा ये बात है, जब ही तो अरबी लोग कितने गोरे चिट्टे होते हैं और वाकई हम बिस्तरी से कभी कभी हम औरतों को इन्फेक्शन भी हो जाता है। तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई है, अब मैं भी यही तरीका इस्तेमाल करूंगी। मैं हैरानी से 2 सौतनों को इतनी मोहब्बत से आपस में बात करते देख रहा था कि जिन्हें इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं था कि उनका शौहर एक ही है। सफ़ा ने कुलसूम को गले से लगाया और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी खूबसूरत बच्चा पैदा हो, इसलिए आप भी यही टोटका आजमाया करें। मैं सफ़ा की उर्दू पर हैरान था, जो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी हो गई थी। आज मेरी दोनों शादियों को तकरीबन साल हो गया था और मैं आगे पीछे एक बेटे और एक बेटी का बाप बन गया था और मेरे दोनों ही बच्चे बहुत खूबसूरत थे और मैं इन खुश नसीबों में से था जिनकी 2 बीवियां एक ही घर में बहुत खुश असलूबी के साथ रह रही थीं। उन दोनों ने ही मुझे दमाम वापस जाने नहीं दिया था और मैंने भी यहाँ एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया था। एक अरब औरत से शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी, क्योंकि उसने मुझे रिश्तों की अहमियत समझा दी थी। हम मर्द तो ये बात जानते ही नहीं कि अक्सर औरतों को हम बिस्तरी से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बीवियों का ख्याल रखें और उनकी छोटी छोटी तकलीफ़ों पर ध्यान दें और असल ज़िंदगी अपने रिश्तों के साथ जुड़कर रहने में ही है, इस बात को भी समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।